尊重的武牧师、朋友们，所有主所爱的，大家平安。平安，平安，感谢主的恩典。今天是第9天，我们过春节，我要再一次恭祝大家新年蒙恩，身体健康，大吉大利，万事如意。主耶稣祝福我们，阿门。阿门。感谢主的恩典，今天我们可以再见面。上个礼拜我们放假一次，因为我们过春节。感谢主，我们还可以过春节。主耶稣给我们机会，还活着，我们要为主而活，我们要侍奉主耶稣。阿门。谢谢吴牧师。今天晚上我们有预备了时间，预备了心，我们要专心要上课，要学习中文，我们要听吴牧师的教导教育，让我们可以进步，每天可以进步讲中文。我们要练习，我们要敢的讲，多多听，多多练习。无论身体有软弱，身体疲倦，但是我们要花出时间来认真的学习，好吧？我们第一次我们要先做一个开始祷告，我们要求主耶稣带领祝福给我们精神，给我们聪明智慧，求主也是祝福吴牧师全家，吴牧师可以带领我们的课程，今晚上课来好好的上课。来，我请吕姐妹从新加坡的来带领开始祷告。我们来 kurang jelas Bu Lucy, suaranya kurang nggak enak jelas. badan. Oh, sorry. Suaranya serak-serak, ya. 我们来低头祷告。我们在天上的父，感谢主，今天晚上我们有机会要练习朗读圣经节，求主祝福牧师。Halo, Nofris ya. Aku deh yang lanjutin. 求主祝福吴牧师，带领吴牧师可以有聪明智慧来教导我们每个学员。求主也是祝福带领我们每个人每个学员认真有精神，好好的学习中文。这就是从上帝而来的机会，我们每个人必须要认真努力的学习，不怕辛苦，不怕困难，求主带领、祝福、帮助。我们祈求祷告，恳求是奉主耶稣基督的名，阿门。阿门。阿门。谢谢，感谢主，吴牧师，请你带领。好，感谢主，今天晚上我们再一次可以见面，一起学习朗读圣经节。过去的星期三，2月14号，我们已经经过了这个印尼大选呀，当时那日也是很多人说是情人节。是情人节。Saudara-saudara, puji Tuhan, kita sama-sama bersyukur. Kita hari Rabu kemarin kita sudah mengikuti atau melaksanakan pemilu, dan juga di dalamnya ada pilpres 3 pasang. Ini sampai sekarang masih begitu banyak pembicaraan ya. Saya tidak bisa terlalu banyak
menanggapi lagi, kita mau ngomong apa lagi kan, sudah begitulah hasilnya. Ada orang yang banyak yang tidak terima, ya masih ribut-ribut ya, tanya sana, tanya sini, tanya ini, pendeta gimana ini, kehendak Tuhan apa? Nah, kita itu kehendak Tuhan, saya ngomong ya, apapun yang terjadi kehendak Tuhan。在呢贤集的结论过程还有那个结果，就是上帝的旨意，上帝应许他就是这样子的结论结果，就是2号嘛，真的就会 Ya, 当下一届的总统ya. Jadi akan jadi presiden berikutnya itu pasangan nomor 2. Ya, begitulah itu kehendak Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, 我们要看，这是我已经讲了嘛，摩西记得吗？一切都有上帝的掌管，一切都有上帝的旨意， amin. 上帝所应许就是发生的，semua terjadi itu pasti ada seizin Tuhan. Meskipun Tuhan punya mungkin ada rencana lain atau rancangan lain, tapi terjadinya pasti kehendak Tuhan. Itu yang pertama, pemilu tanggal 14 Februari. Saya sekeluarga tetap juga coblos pemilu di Taiwan, ya, daftarkan diri. 我全家在台湾也是举行这个选举嘛，大选举呀。他的那个什么结果我还不知道，如果在台湾的呀，但是很多地方我不知道了最后怎么样子呀，但是总算就是2号嘛， Ya, Thomas menang. 普拉博沃，中文就是这样子呀，季布兰，季布兰就是 Gibran 呀，就是这个当总统和副总统。Nah, Hayun Tangtian pada hari itu juga tanggal 14 Februari 就是情人节是吗？对吗？对，the Valentine. Valentine， 英文就叫 Valentine Day， Indonesia ngomong hari apa ya? Valentine. Valentine, ya hari Valentine. Tapi itu sebenarnya tidak terlalu penting hari itu ya, karena Valentine di negara-negara tertentu beda-beda hari Valentine-nya, tidak ada yang sama. Tapi yang lebih umum di Indonesia dikenal 14 Februari karena ikutin Amerika ya. OK， 那现在我要进入的在那一天有一个更重要、对我们基督徒更重要的ada pada hari itu 14 Februari bagi kita orang Kristen ada hari yang lebih penting lagi. Hari apa? Siapa tahu? Nah, 是什么日子呢？这个去年我们已经谈过了。Hari ini yang penting ini bagi orang Kristen, maksudnya berkaitan dengan orang Kristen, tahun lalu sudah kita bahas. Nah, masih ingat nggak hari apa? Thomas mau jawab tadi, Thomas. Rabu Abu. Iya, Rabu Abu. 是什么东西呢？ Rabu Abu。基督徒很少听这个 Rabu Abu， 因为基督教比较少教这个教到这个关于教会年历。Di dalam agama Kristen Protestan agak jarang mengajarkan tentang tentang kalender gereja atau kalender liturgi gereja 比较少，但是一些比较叫什么mainstream 是什么？比较传统的宗派aliran yang lebih agak memegang tradisi Kristen punya， 他们会教到这个日子，比方说在印尼就是 GKI 呀，GKI 他们有这个顺序。Di gereja Indonesia yang mengikuti kalender begini saya lihat cuman GKI yang agak mengikuti kalender gereja. Nah, tapi selain dari itu Injililah atau apalah enggak peduli pokoknya tiap hari ibadah sudah gitu aja. Jadi, nah Rabu Abu 中文叫做什么？谁还记得？去年我们已经谈过了。
Ibu Margaret. Rabu Abu ya, 我先共享 disebut Rabu Abu. Bahasa Chinese-nya apa Rabu Abu? Nah, Rabu Abu ini kita perlu tahu ya, karena ini termasuk di dalam sejarah gereja. Kita ada gereja sekarang ini karena dari pengaturan dari gereja-gereja dalam sejarah gereja Kristen terus sampai sekarang ya, kita harus ingat. Oke, saya share screen dulu. Katolik loh, yang paling afdol. Oh ya, Katolik bukan Abdol. Katolik itu memang kan asalnya gereja itu dari Katolik mulai. Terus keluar Protestan. Nah, waktu Protestan keluar ini kan tidak salah kalender gereja, masih dipegang jadi. Tapi makin ke sini orang lupa sejarah, betul tidak? Ya. Nah, sama kayak budaya Cungkok, betul tidak ya? Kita orang Chinese kalau dari dulu, oh begini, mesti sopan sama orang tua, sama kakek nenek, mesti panggil ini nai-nai, ini popo, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya makin ikutin modern, udah usah capek-capek ngomong ini, ngomong itu, panggil aja nama, kayak Waiko, dan betul nggak? Waiko, jangan panggil bapaknya, pengen nama. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini tradisi ini harus dipegang. 这个传统礼貌上贵级中国文化应该要也是传下来. Jadi ini tradisi Kristen juga begitu, harus diteruskan. Kita ingat, bukan kita mau apa-apa, mau sembah, mau atau apa, tapi kita mesti ingat, junjung ya. Nah, 这个我已经share screen 有看到了吗？那这个叫做盛会日，开始就是叫做 Rabu Abu， 这个盛会日，盛ini kudus， 会 ini 会尘 punya 会 abu， abu itu debu. Nah, jadi ini masa mempersiapkan diri untuk masuk dalam hari sengsara. Nah, ini mengingat Tuhan Yesus. Ya. Nah, 所以这个时段 masa ini disebut apa? Masa prapaskah. Prapaskah 中文叫做遗苦期。遗是什么呢？预备的预，遗苦期，预备 kita mempersiapkan diri untuk masuk kepada hari Paskah. Itu karena itu luar biasa. Maksudnya apa Paskah itu? Nanti saya lanjutkan ya. Iku. Ini ada ku. Ku itu apa? Ku itu susah, sengsara, kepahitan. Qi ini ya waktu. Jadi iku qi itu masa yang sulit kita persiapkan diri. Nah, ini 很好。基督教 jadi ini 但是在这个方面也是包含天主教。Jadi Kristen ini mengajarkan bagaimana seorang yang percaya Kristus harus mempersiapkan diri masuk ke dalam masa susah, masa sengsara, masa pahit. 那我们也要一苦起。那这个是讲它的意思呀，意思我们要预备性。那saya ambil contoh 一个比喻呀，一个比方说，你如果得到一个的奖，你不必人家教，你一定很高兴。如果人家送给你礼物，送给你红包，要叫你吗？不要，你能够接到你就很开心了，是吗？Kalau kita menerima sesuatu hadiah atau sesuatu yang enak, yang bagus, nggak usah diajar, saudara. Kita langsung bisa terima, misal, oh saya kasih angpau, wah langsung senang. Kamu dapat hadiah, oh langsung senang. Dapat lucky draw, langsung senang. 但是如果苦事, tapi kalau 受苦, 如果受苦, 能够吗? Nah, 很困难. Tapi kalau duka, kita sulit terima, betul tidak? Malang, derita, duka, ini perlu belajar. Nah, maka saya sering beritahukan kepada jemaat, kita perlu belajar menghadapi duka. Misalnya ya, maaf nih, ada orang yang kita cintai, kekasih kita, yang kita kasih meninggal atau mendahului kita. Itu susah sekali.
Wah, nah itu perlu dibimbing, perlu didampingi, perlu dihibur, betul nggak? Kalau dapat angpau banyak, perlu didampingin. Oh, enggak usah. Gua makan sendiri, betul nggak? Nah, ini bedanya. Nah, di dalam Kristen, ikutin mempersiapkan masuk dalam sengsara. Tapi ini sebenarnya maksudnya, kita melihat kepada Yesus. 我们是这个是灌注在耶稣本身。耶稣到一个时候最困难的时候，他是在钉在十字架上。那这个时段 masa ini namanya Lent， 英文叫 Lent， ikuti， OK？ Nah, 有多少久呢？40 天， 40 hari。 Jadi 40 hari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya mengenang Yesus. Jadi bukan cuma Jumat Agung mengenang Yesus. Kita persiapannya, Yesus menghadapi berbagai hal ya. Selama 40 hari ini, dia mempersiapkan diri, khususnya kalau di dalam Injil, catatannya banyak sekali di akhir-akhir waktu Yesus naik ke kayu salib. Kalau cerita tentang Natal, 1, 2, 3 pasal, sudah selesai. Bahkan di Markus tidak perlu cerita, betul tidak? Nah, tapi kalau masa sengsara, masa akhir pelayanan Yesus sampai naik kayu salib, panjang sekali ceritanya, terutama Yohanes.呀，OK， 那开始，这个14天就是另外的说法就是四旬期，4 itu 4 旬itu 10 hari, jadi 4 kali 10 hari 40 hari. Nah, syun ini di dalam Indonesia nggak ada ya. 10 hari dalam bahasa Indonesia disebut apa? Nggak ada ya. Kalau 7 hari, 1 pekan atau 1 minggu. Kalau 7 tahun ada, enggak ada. 8 tahun ada. Apa namanya? 8 tahun itu windu. Jadi kalau 1 windu itu 8 tahun. Kalau 10 tahun dekade. Kalau 100 tahun namanya abad. Kalau 1000 tahun namanya milenium. Ya. Tapi 10 hari enggak ada. Tapi Zhongwen yu. Xun, 4旬期 itu 4 kali 10, 40 hari. Itu bahasa Indonesia ya sebut masa prapaskah. Jadi mulai Rabu itu diharapkan orang mempersiapkan diri masuk dalam Paskah. OK？ 开始是就是这个 Rabu Abu。 为什么用 Abu 这个灰尘的灰呢？是什么呢？给一个记号。那比较传统，我们不一定要。如果天主教好像有他放一个十字架在这边，在这个叫什么？根令dahi， dahi 这是中文的吗？一时忘记了。dahi 什么？个头呀？个头jadi di dahi ini dibuat tanda salib, semacam pakai abu gitu, atau tapi bukan abu lah, mungkin semacam semacam tinta, pakai tinta pemilu juga boleh lah. Nah, itu maksudnya ingat akan salib, supaya otakmu, kepalamu ingat salib Yesus yang membuat kamu selamat, yang membuat dosamu diampuni, yang membuat kamu bisa masuk surga, yang membuat kamu hidup kekal. Itu diingatkan selama 40 hari ya. OK， 这是这个圣就是kudus嘛，圣会日英文叫 Ash Wednesday 呀。OK， 开始是Rabu Abu， 结束呢是什么？结束这个不是Minggu Palma， 结束是Kamis Putih， 最后一个是Kamis Putih， 叫圣周四， jadi Kamis Putih， 英文叫Kamis Putih， 英文叫 Maundy Thursday， 是什么日子？这是耶稣被卖的那一夜， jadi waktu Yesus dikhianati pada malam itu, betul tidak? Itu siapa yang cium Yesus? Siapa yang cium Yesus? Ada orang yang cium Yesus kan, muridnya jual Yesus, mengkhianati Yesus. Nah, itulah malam itu. Okay. I'm reading for her already. I use this one. Siapa? Judas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot. Jadi itu Yesus jadi ini Maundy, sedih sekali. Jadi Yesus tuh sedih sekali pada waktu itu, dia udah tahu ada peristiwa-peristiwa yang sangat sedih yang membuat dia sengsara. Dia udah tahu, maka dia berdoa. Betul enggak? Semalam-malaman dia berdoa, tapi orang lain
murid-muridnya tidak mau berdoa. Sampai sekarang, betul tidak? Murid Yesus jarang berdoa ya. Kita kan murid Yesus. Jarang, tidak tahan berdoa ya. Berdoa sebentar. Nonton drakor lama, oke. Doa sebentar, sulit ya. Nah，但是 dalam minggunya，在一周里面有一个最后一周，也是结束那时段ya. Minggu terakhir sebelum Yesus naik ke kayu salib itu namanya Minggu Palma. Jadi seolah-olah diakhiri, kalau minggunya disebut Minggu Palma, Palm Sunday. Jadi tidak Zhongsu Zure, Zhongsu ini apa? Ya palma kayak itu ya, kayak palem, ya, oke. Nah，这些过程这个时段最后是什么呢？就是到它的告点，就是受难的。Nah，这个苦就是高点，就是在受难的。Puncaknya itu di hari Jumat Agung, hari sengsara Yesus, atau hari wafatnya atau matinya Yesus,受难的呀。我们没有讲matinya Yesus，我们讲hari sengsara Yesus。那但是英文就翻成 Good Friday， 最好的因为为什么很好呢？因为这个是表明上帝的好 ，God is good， 知道了呀？还有这个怎么好呢？对人类，对我们信徒是一个好事，就是 Jumat Agung 很好的 Jumat 来呀。那拜六呢？他的拜六没有什么任何事，安静下来。那个时候是hari Sabat， 不可以动。orang Yahudi 呀，没有什么活动，没有任何事来做，他们就安静下来。那对我们是什么呢？基督徒，我们要安静下来，在上帝的面前，就是叫做 Holy Saturday， 就是这个圣周六，中文没有什么名称，就是圣周六 Hari Sabtu yang Kudus， 如果中文是这样子，但是一天就是算3天嘛，拜五、拜六、礼拜的第一天就是叫做 Minggu Pasca 复活节 Resurrection Day 比较喜欢用 Resurrection Day 复活节，中文就很好，这边复活节是谁受难？是谁复活？就是耶稣。OK， 那这个我稍微介绍这个什么的伊古曲，这个基督教的这个年历 kalender liturgi gereja 呀，希望一些弟兄姐妹还是记得。那现在是我要分享的就是40天嘛，现在的时段是40天，40 hari ini masa ini ya, betul tidak? Ya. Masa sekarang ini 40 hari. Kenapa dipilih 40 hari ini? 这个是圣经所教导的呀。这个开始是325年公元，jadi ini dimulai dari tahun 325 Masehi. Itu ada satu kaisar namanya Kaisar Konstantin. Kalau yang ini ya, Konstantin Kaisar. 他在这个尼西亚 Konsili Nicea menetapkan 40 hari ini. Jadi jika Soan Komputus namanya, dihitung secara tepat Komputus. Kalau hari Paskah, kenapa beda ya? Tiap tahun kok beda. Kalau hari Natal kok bisa 25 Desember? Tiap tahun sama. Ada yang bisa jawab enggak? 25 Desember ditetapkan oleh Konstantin, Raja Konstantin. Enggak. Bukan. Ya. Kalau 25 Desember bukan. Kalau ini iya. Kalau yang ini. Nah, karena mereka tidak pakai kalender kita. Mereka ada kalender sendiri. Kalender Yahudi namanya. Kalender orang Ibrani itu, di Alkitab kita juga jelas mencatat, Yesus bangkit pada minggu pertama hari itu. Ingat enggak? Setelah Sabat, ya.
Nah, ini kira-kira aja saya jelaskan. Tahun lalu mungkin saya udah jelaskan. Jadi patokannya apa? Pasti hari Minggu. Kalau Natal kan hari apa aja bisa. 25. Tapi kalau hari Paskah tidak. Pada minggu pertama itu di ayatnya Matius 28 ayat 1, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 20. Minggu pertama, hari pertama, minggu pertama itu. Jadi dalam kalender Ibrani disebut bulan Nisan tanggal 14. Jadi kita mesti lihat kalender Ibrani, kalender Yunani. Nisan 14 itu kapan? Nah, setelah dapat, oh Nisan 14 itu tanggal sekian, baru kita tarik. Berarti Jumatnya Yesus disalib dong, betul enggak kan? Nah, baru dapat Jumat Agung. Terus tarik mundur lagi 40 hari. Nah, dapatlah Rabu Abu. Nah, itu perhitungannya, ya. Nah, saya pernah mengajar ini kepada mahasiswa teologi. Nah, saya enggak pegang catatannya, ini susah hafalnya ya. Oke, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya tiap tahun tepat tanggalnya hari Paskah, tapi kalender Ibrani. Kalender Ibrani diterjemahkan ke kalender kita, dan ya tentu beda-beda. Ya. Nah, jadi kalender Ibrani ini bagus. Dia kalender namanya Surya Chandra. Kalau ini, Surya sematahari, Chandra sebulan. Nah, jadi kita tidak pakai kalender bulan saja ini. Tidak pakai kalender matahari, tapi dia ada kombinasinya hebat sekali. Nah, ayo, itin, omen 华的那个春节比较不太适合说 lunar year， 你懂讲 lunar year， betul lunar year lunar year itu kalender bulan kan? Tapi yang pakai bulan itu bukan cuma orang Chinese, orang Arab juga pakai bulan. Jadi kalau happy lunar year, nah lunar yang mana? Lunar itu kan bulan, ya. Nah, jadi cuy hao happy Chinese New Year， 那个cuy hao， 中国人的嘛。春节 ya, 春节 就是春节, jangan dirubah. Tapi Imlek, itu bulan, Imlek kalender bulan. Jadi orang terjemahkan kalender bulan, selamat tahun baru bulan. Kurang cocok. Yang pakai bulan itu bukan cuman Chinese kan? Oke, udah tahu ya. Oke, itu sedikit aja. Jadi 就是要用 Happy Chinese New Year, 就是春节快乐. Oke. Nah, 40 天, 40 hari kita ngomong, di dalam Alkitab banyak mencatat 40 hari, betul tidak? 40天在圣经有提到很多次嘛, 40天. Coba, siapa yang mau jawab? Yang pertama apa? 40 hari. Ini lebih berkaitan dengan apa maksud 40 hari? Nah, waktu Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, 40 tahun. menghadap ke Tuhan, betul tidak? Menghadap ke Tuhan 40 hari, 40 malam, 40 hari. 40 malam. Nah, jadi pakai 40 hari ini asalnya ada latar belakang itu. Nah, kita lihat ayatnya ya, kita baca ayat ini apa namanya? Malam ini. Oke. Margaret, tolong baca. Bu Margaret, Jawa Timur. Nah, Keluaran 24 dan Ulangan 9. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Sesudah lewat 40 hari, 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian itu. Amin. Ya, terima kasih. Jadi ini dua tempat ya, saya ambil dari Keluaran dan Ulangan. Ya. Keluaran dan Ulangan. Ayat berapa? Nah, ayat berapa mesti cari. Biasanya saya kalau kirim ayat itu saya tidak tulis ayatnya. Saya cuma tulis pasalnya. Maksudnya supaya orang yang baca itu cari tahu ini ayat berapa ya. Nah, saya senang
Jadi kelompok kita, grup kita banyak kirim ini ayat berapa tahu ya. Tapi jangan pakai Google carinya. Dibaca Alkitab. Oh, ini ayat ini. Jadi maksudnya seluruh pasal itu kita baca, kita dapat satu apa namanya? Satu gambaran ya. 我们要整章境界，我们来自己来阅读，是我们有一个概念。Jadi waktu Musa naik ke gunung dipanggil Tuhan itu, wah tiba-tiba sangat luar biasa pemandangannya, ada api kemuliaan Tuhan di puncak gunung itu. Tapi orang Israel, wah itu serem sekali gunung itu, bisa lebih dahsyat dari gunung berapi itu, ya. Seperti gunung apa? Mana tadi dia tulis? Seperti api yang menghanguskan. Nah, tapi Musa kok bisa masuk ke tengah-tengah awan itu? Ya, Musa bisa masuk dan tinggal di situ 40 hari 40 malam. Jadi orang pikir, waduh, masuk ke dalam api di puncak gunung, matilah pasti Musa itu. Makanya mereka di bawah ngapain? Aduh, udah ada harapan Musa. Mereka bikin patung lembu. Mereka nyembah berhala, kan? Nah, ayat yang sama itu diulangan, dicatat lagi. Ya, dicatat lagi. Ini Musa kasih tahu, kenapa aku di dalam sana 40 hari? Karena Tuhan cerita kepada saya. Jadi selama 40 hari di sana, mendengar firman Tuhan. Oke? Bisa nangkep dan? Jadi setelah dapatkan firman Tuhan itu, Tuhan memberikan perjanjiannya berupa loh batu. Nah, gambar kita di ini, di screen kita kan ada Musa di pojok ini kan, dapat 2 batu. Oke? Jadi setelah Musa di gunung itu 40 hari bergaul bersama Tuhan, mendengar firman Tuhan, Tuhan berikan firman-Nya yang tertulis berupa loh perjanjian. Loh itu tablet atau batu itu, 2 batu itu perjanjian Tuhan dengan umatnya. Dikasih ke Musa. Oke? Jadi artinya apa? 40 hari ngapain? Jadi 40 hari itu kita bergaul sama Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, dan kita akan terima perjanjian Tuhan. Amin. Nah, 一口气40天，意思是我们以神同在，听神的话语来接受、领受神的应许，神立业的应许。好，我们看它的中文。这个挑战谁人可以帮忙先tuh. Kita coba ini ya, tantangan siapa mau baca dulu 中文的部分。这个很多字应该可以呀，有一些字还不知道的没有问题呀，我们可以一起来念。谁？第一位，请陈秀梅来。Musa 老师来，请秀梅来。 ，OK，出埃及记啊，出埃及啊，前面的上面的3行。耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前形状如烈火。摩西进入营中上山，在山上40昼夜。很好。这个下面的2行，请蔡英。过了40昼夜，耶和华把那2块石板，就是夜板交给我。就是看在印尼文我们已经提了嘛ya. Tadi dalam bahasa Indonesia kita sudah ada gambarannya. Yehowa的荣耀, ini 荣耀 apa? Kemuliaan. 在山顶, 山顶秀美是什么? 秀美姐是什么? Di puncak gunung, di atas gunung. 山顶 ya. San kan gunung, ting Ya, itu di ting. ujung. Ting itu ada yang mau kasih apa ting? Pernah dengar enggak ting itu apa ya? Tadi
Tadi gunung di Atap atas Musa. gunung. Atap Lebih atap Musa. Atap atap atau something. ada Platform. boleh atap atau apa Puncak lagi? gunung. Puncak, betul ya. Jadi 最高的地方了，在山上那个最高的就是我们就说 puncak 嘛，印尼文就翻 puncak 嘛。听过吗？那个Susiana tadi ngomong uding jadi atap, betul enggak? Iya. Uding. Kalau itu apa ya? Kalau Hokkien loteng ya. Loteng itu ting juga bukan? Loteng. Loteng. Itu Musa. Hokkien loteng itu apa? 老定， Loteng. Teng itu jaga ting mah? 是吗？不是，我不知道啊。 Loteng. 福建话是这个顶吗？山顶的意思，di atas puncak itulah ya. Nah, 在以色列人眼前di depan mata. Jadi maksud menurut mata orang Israel, 荣耀nya itu 这个形状itu 什么ya? Wujudnya, bentuknya, rupanya. Ru ini seperti 烈火. 烈火 kenapa pakai 烈火? Api unggun. Api, Ya. api yang sangat Yang menyala terang gitu ya. menyala, api yang Api. berkobar, api yang ganas, liek itu tadi apa? Siu ngomong apa? Api yang apa? Iya, apa namanya? Apa ya tadi lupa ya. Hangusan. Terang gitu. Ya. Ya, terang. Kalau api yang sangat terang itu berarti panas sekali, betul enggak? Iya. Makanya orang Israel di bawah lihat, wah serem banget api itu. Seperti gunung api meletus, apinya itu kan mati semua ya. Nah, Musa masuk ke sana. Musa itu masuk ke sana. Musa hati-hati dong. Musa, ya. Bukan Musa ini. Musa yang ini ya. Mosi. Nah, Mosi Cinru Injong San Sang. Jadi dia masuk ke dalam api. Jadi bingung kan? Awan itu kan seperti api, tapi awan. Nah, ini jadi satu di dalam Tuhan. Waktu orang Israel jalan itu apa? Jalan itu. Waktu dia jalan itu kan ada tiang awan, tiang api, ya. Nah, Cai San Sang berapa? Cai San Sang di atas gunung itu Sise Chou Ye. Chou ini artinya apa? Chou itu artinya siang hari. Pagi hari mana ya? Yang terang lah, siang malam. Ye itu malam, ya. Jadi 40 hari, 40 malam Indonesia. 中文字4个字，44昼夜。Kalau Indonesia terjemahnya 40 hari, 40 malam. Ya, oke. Nah, saya minta 过了 什么意思？过了 setelah lewat ya. 44昼夜 nah, masuk lagi 40 hari. Tadi di depan ini maksudnya Mosi itu masuk ke 40 hari, masuk ke awan yang berupa api tadi. Nah, setelah lewat ini setelah lewat hapus dulu itunya. Setelah lewat 40 hari, Yehova panal yang kuai sepan. Apa ini maksudnya? Sepan. Tablet. Yang kuai itu maksudnya apa? Dua. Loh batu. Ya, loh batu tadi bentuk batu bentuk kayak begitu. Loh batu. Yang diukirkan. Ya, ini wancu cocok loh batu ya. Nah, ini loh batu. 就是业板. Ye ini apa maksudnya? Ye itu perjanjian. Jadi batu itu berupa batu perjanjian. Jiao kewo, berikan kepadaku. Jadi saudara gambarnya apa? Gambarannya ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang penuh kemuliaan, kita mendengar firman Tuhan, langsung dengan Tuhan bersama-sama seperti Musa, dan kita akan mendapatkan perjanjiannya. Amin. Oke. Nah, sekarang kita baca lagi. Nah, satu orang yang pakai coba Susiana. Ya, Musa. 耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。摩西进入
引中上山，在山上40昼夜。过 Ya, 了 oke. 20 Oke, hal sudah. Bawahnya Pak Thomas boleh. Thomas. 好，牧师。过了40周日，耶和华把那2块石板，就是月板，交给我。很好。再来就是请 Fanny。 Siapa? Fanny tidak ada ibu. Lucy dulu. Bu Lucy, silakan. Ya, 耶和 Eh, 华 ya. ，sorry，耶 Ya, 和 nggak 华 apa-apa. 的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。摩西进入营中上山，在山上40昼夜。好。下面请 Cecilia 的话。Cecilia。过了40昼夜，耶和华把那2块石头，就是石板，就是约呀，不右交板，给我。没有。OK， 好，Mosi， 前面的，上面的。耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。摩西进入营中上山，在山上40昼夜。好。Tadi siapa? Ada Fanny belum ada ya. Deborah. 好的，耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。摩西进入营中上山，在上山40昼夜。Ya, oke, 好，明爱。下面的。牧师，过了40昼夜，耶和华把那2块石板，就是月板，交给我。好。上面的丽萍，好，耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。摩西进入营中，上山，在山上40昼夜。好。Margaret Jinlian, Margaret Lee, bisa enggak? Oh, belum bisa, nanti pakai itu ya. Iria bisa ya? Iria nih sudah lama enggak muncul. Lause ini. Masih bisa enggak ini? Coba. 过了40夜，benar kan? 昼夜。昼夜，耶和华把那2块石板，就是月板，交给我。OK， 好。Fanny 上面的耶和华。我lagi ya，老师。Fanny。Fanny。耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。摩西进入营中上山，在山上40昼夜。Bu Lihwa ada enggak? Bu Lihwa ada enggak? Ada, Musa, ada. Oh, enggak lihat orangnya. Ya oke. Disiamin dulu deh. Suaranya enggak ada. Suaranya serak-serak ya?
Waduh, Iya. ini Bu Lucy juga serak Iya, penasarannya. kebanyakan makan kali. Banyak makan Imlek. Habis Ya, konser. Lihwa. Ya, Saya minta. baca bawah. Saya minta. rata-rata. Baca yang atas apa bawah? Bawa deh. 哦，过了40昼夜，耶和华把那两块石板，就是夜板交给我。 Hao. Sang minta lagi ini Suryati ya, Siu Ing. 好，我读。 耶和华的荣耀在山顶上，在以色列上眼前，形状如烈火。摩西进入云中山上，在山上40昼夜。 Iya. Saya Hamil, udah ya. Siapa yang belum coba baca? Tinggal Margaret yang bawa ya. Coba Margaret. Nah, saya munculin itu dah pin in-nya supaya ya. Tapi udah bagus ya. Nggak usah pakai pin in ya. Udah lihai. Margaret yang bawa dah. Tadi ini. Kuala ini. 过了40昼夜， Oh iya. 耶和华把那两块石板就是夜板交给我。呀 ，OK， 这个经文是这样子呀。我们再看，有一个是摩西那个时候，他得到了那个什么，得到了那个石板，他看到以色列人哇拜偶像，Musa begitu turun lihat orang Israel menyembah berhala, betul tidak? Marah tidak Musa? Marah sekali dia, emosi sekali. Jadi tanpa pikir panjang, batu yang tadi dilemparkannya, ya, dilempar ke orang Israel. Wah, orang Israel kaget, hancur tidak? Hancur, pecah semua itu ya. Nah, ini marah sekali Musa. Gua di sana dapat perjanjian dari Tuhan, dengar mau sampaikan ke kalian umat Tuhan, malahan kalian menyembah berhala. Mereka sudah ada harapan lah, matilah Musa di sana pasti. Kita tidak ada yang bisa menyembah Tuhan yang mana lagi. Jadi mereka buat Tuhan yang bisa kelihatan, Tuhan yang mulia. Mereka buat pakai logam mulia, pakai emas. Buat itu lembu, anak lembu disembah. 他们就拜偶像，叫亚伦去做那个一个偶像，他们来拜。摩西很生气，把那个石板丢在他们那破碎了ya. Nah, kita baca ayat ini. Siapa tolong baca? Ming Ai dah, tolong baca. Kata Mose, sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Nah, ini ngerti tidak? Jadi Musa itu hancur perjanjian Tuhan itu. Jadi waduh. Jadi dia gimana? Dia menghadap kepada Tuhan lagi. Tuhan, gua akan musnahkan ini orang Israel ini. Akan dihabisin karena menyembah berhala ya. Nah, jadi Musa naik lagi minta ampun sama Tuhan. Musa berpuasa sekarang. 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Minta ampun sama Tuhan. Karena dosa siapa? Karena dosa umat Tuhan, umat Israel. Karena Tuhan melihat perbuatan mereka adalah jahat. Ya, 我们看中文先呀。OK， 那这个要再挑战，请水人先可以阅读这个。Siapa yang mau baca? Silakan. Ini kira-kira yang bisa Caiin lah. Caiin 应该会呀。也好像是。
因你们所犯的一切罪，行了耶和华眼中看为恶的事，惹他发怒。我就像从前匍匐在耶和华面前，44昼夜，没有吃饭，也没有喝水。啊，哎，这看见你读什么？这个字，惹他发怒，惹他发怒啊，惹他发怒，惹他发对，怒。来，现在请陈秀梅姐妹。对呀，老师， Yeah. 叫我读一遍。好，因你们所犯的一切罪，行了耶和华眼中看为恶的事，若他发怒，我就像从前匍匐在耶和华面前，44昼夜，没有吃饭，也没有喝水。哦，很好。这个因为 karena apa？ 这些因就是 karena 因为的，你们所犯，你们是谁呢？就是以色列人，以色列百姓嘛，所犯的一切罪 segala dosa， 一切罪 segala dosa ini dosa ya. Singla Yehova. Jadi singla di sini artinya apa? Joko Chow Siu Mei 是什么意思呢？ singla. Sehingga ya. Ya. Sehingga di mata Tuhan itu jadi hal yang jelek, hal yang busuk. Joko Chow ini memang Tuhan juga. Telah melakukan. Ya, telah melakukan. Iche cuy telah melakukan yang yang di mata Tuhan hal yang jahat. Jadi melakukan apa yang Tuhan lihat jahat dia lakukan. Ya. Nah, itu. Ini ini apa? Siapa bilang? Menyebabkan. Jadi ini menyebabkan ini ada arti cari gara-gara gitu. Cari gara-gara ya, kira-kira begitu. Cari gara-gara. Misalnya memprovokasi. Ya, betul, bagus sekali. Memprovokasi. Jadi sehingga membuat Tuhan, ini Tuhan ya, marah, murka. 我就像从前，不是从前，我就像从前 seperti dulu. Fufu ini tahu berlutut menyembah Yehova di hadapan Tuhan aku berlutut. Dia berlutut, dia lihat Tuhan marah itu jadi dia berlutut, oh minta ampun. Jadi 44昼夜没有吃饭，没有犯罪，没有喝水。Jadi karena dosa umat itu dia berdoa puasa. Ya, di hadapan Tuhan dia bersujud. Nah, ini artinya apa? Ketika kita menghadap Tuhan, kita ada dosa, bila kita mengaku dosa kita, mengaku dosa sedemikian rupa, sampai kita berpuasa. Jadi berpuasa bukan nahan lapar, nahan haus. Puasa orang Kristen itu adalah puasa, ada tujuan puasa. Bukan menahan lapar, menahan haus, salah. Banyak, oh aku puasa. Untuk apa puasa? Puasa itu ada tujuannya. Kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, saking sungguh-sungguhnya, kita rela tidak makan, tidak minum kalau di sini Musa ya. Nah, jadi artinya kita sungguh-sungguh lah. Artinya itu berdoa puasa ya. Nah, kita baca ya. Itu Puyong Pin Indah. Lucy bisa ya? Mau coba. Ya. 因你们所犯的一切罪，行了耶和华眼中看为恶的事，若他发怒，我就像从前匍匐在耶和华面前40昼夜。没有吃饭，也没有喝水。 Ya. Servan itu artinya makan lah ya. Jadi belum tentu makan nasi ya. Jadi kalau cai Xiangkang atau cai Taiwan, ini kan kok Singapura semua so Thomas so. 我们说饭店
如果人家说饭店，你们是什么呢？饭店itu apa? Kalau diterjemahkan饭店. Hotel. Restoran. At hotel. Iya, hotel. Jadi rumah makan nasi, rumah makan, betul ya? Betul, rumah makan juga betul. Tapi jadi istilah, Fantian itu jadi istilah hotel. Ciugin Restoran. sama juga, Ciugin juga hotel, ya, oke, ya. Jadi istilah, jadi ini Meo Fantian dia tidak makan, apapun dia tidak makan, ya, Fan. Oke, 我们请丽梅。因你们所犯的一切罪，行了耶和华眼中看为恶的事，惹他发怒，我就像从前夫妇在耶和华面前44昼夜，没有吃饭，也没有喝水。Jadi kata-kata di sini kita boleh ingat dan sefan. Nah ya, sesuai. Fufu. Nah kalau dalam ibadah kita sering dengar kata fufu. Fufu itu apa tadi? Mosi? Menyembah. Sujud menyembah. Ya? Sujud menyembah. Oke. Nah, berikutnya. Saya lanjutin dulu deh ya. Ini atau satu orang yang pakai hint in. Nah. Susiana? Pakai pin in enggak? Nggak perlu pakai pin in atau gimana? Satu baris saja, satu baris. Oh iya saya bisa kok. Satu baris, satu baris. 呀，因你们所犯的一切罪。Li Hua. Supaya kita cepat. Li Hua. 行了耶和华眼中看为恶的事，惹他发怒。Ya, Thomas. 我就像从前夫妇在耶和华面前。Noverina. 丽萍。40昼夜没有吃饭，也没有喝水。Oke, 上面一下，明爱。最上面的呀，牧师。上面一行aja, satu baris. 因你们所罪的切罪，错了呀。ulang. 因你们。因你们所犯的一切罪。Ya. Di Olhang, Lucy. 我呀。行了耶和华眼中看为恶的事，若他发怒。Penny. 第三行。我就像从前夫妇在耶和华面前。Yuria ada Ya. paling bawah. Baca Paling yang bawah. mana? Oh, yang paling bawah. 作业没有吃饭，也没有喝水。Ya. Suryati, Siu-ing. Oh ya. 上面的。OK，因你们所犯的一切罪。Ya, now. Piolhang. Sudah semua ya? Cecilia. 为了耶和华眼中看为犯的事，怒他发怒。Sudah ya, semua sudah ya. Ini Mosi dulu. Woju. 我就像从前俯伏在耶和华面前
Tahu? Sudah, Margaret Lee yang paling bawah. Ini 44昼夜44昼夜没有吃饭，吃饭也没有也有喝喝水 minum 水喝水。 minum ya. Oke. Sudah semua ya. Aman, lanjutin. Nah, bicara 40 hari, ada satu hal lagi berkaitan dengan Musa. Siapa yang tahu? 关于这个40天，圣经有记载说，以色列人有什么，有一件事，有什么事，还是用40天，有关于摩西，ada berkaitan dengan Musa. Israel melakukan apa? 40 hari. Tadi kita udah tahu ini Mosi ya. Jadi membiarkan orang Israel 40 hari menunggu dia. Yang kedua kali harus tunggu lagi. Aku minta ampun sama Tuhan. 40 hari. Kalian harus bertobat semua. Aku mewakili seluruh umat Israel menghadap Tuhan. Minta ampun, sujud sembah. 40 hari. Nah, ada satu peristiwa lagi. 40 hari juga orang Israel. Apa yang tahu? Bukan 40 tahun ya. Puter-puter di padang gurun juga 40 tahun. Nah, ada satu hari, 40 hari orang Israel melakukan. Ada yang tahu apa? Ini sambil mengingat-ingat lah. Cerita Alkitab. 有哪一位知道吗？以色列人有一件事，他们做了40天，整整40天啊。Siapa yang tahu? Musa. Si anak tahu. Mengintai. Apa? Iya, bagus sekali. Jadi mereka sudah sampai dong, sudah sampai kira-kira dekat sama tanah Kanaan, tanah Palestina, ya. Jadi Mosi mengutus berapa? Setiap suku, ada berapa suku? Ada 12 kan? 12 suku. Satu orang utus satu orang. Jadi 12 suku jadi mengintai ke sana. Nah, mereka mengintai berapa lama? 40 hari loh, ya. Nah, kita baca. Tak Margaret Lee baca ini. Sesudah Bilangan 13. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Amin. Ya, terima kasih ya. Jadi orang Israel nih mengutus 12 orang pergi ngintai. Ngintai itu apa? Coba kamu intai ke sana. Intai ini maksudnya apa? Bukan cuma intip-intip, ya. Menyelidiki, mengeksplorasi istilahnya kalau Inggrisnya eksplorasi ya. Jadi memperhatikan segala hal di tanah perjanjian yang Tuhan berikan, tapi harus diserang nanti kan, harus dikalahkan musuh itu. Nah, jadi 12 orang, berapa lama dia intai? Ya, tidak bisa sehari, 40 hari. Setelah 40 hari mengintai, mempelajari semua, balik lapor kepada Musa, dapat kabar. Dan sekalian bawa hasilnya. Buahnya bagus sekali. Buahnya sangat bagus sekali. Ya, nah, nanti tidak bahas itu. Cuman artinya apa? Ada perintah Musa pergi mengintai, menyelidiki, balik bawa kabar 40 hari. Jadi artinya apa? 40 hari biarlah kita menyelidiki sesuai dengan yang Tuhan perintahkan melalui Musa. Jadi Tuhan bisa memerintahkan, memberikan pesan melalui hamba-hambanya. Lakukan itu, pelajari dengan seksama, pelajari, selidiki terus. Sampai 40 hari sungguh-sungguh dan dapat hasilnya. Nah, bisa lakukan apa tidak? Lain cerita ya. Dari 10 orang, dari 12 orang itu, 10 orang angkat tangan. Wah, gua nggak bisa deh. Nyerah deh. Tapi 2 orang maju. Siapa 2 orang itu?
Dua loh. Jadi dua ini menang. Jadi dua ini menang ya. Yosua dan Kaleb. Iya, makanya dua jadi menang. Yosua dan Kaleb. Oke ya, kita baca. Nah, 这里可以请两位姐妹来秀美。Bentar, 老师。呀，过了40天，他们apa ini ya？他们窥探是吗？彩云窥呀？窥呀，bukan呀呀，对对对，窥探。对，窥探。过了40天，他们窥探那地才回来。到了巴兰旷野，旷野的迦地时，见摩西、亚伦，并以色列的全会众回报摩西、亚伦，并全会众，又把那地的果子给他们看。好，这一次请那个彩云。过了40天，他们窥探那地才回来。到了巴兰旷野的迦地色，见摩西、亚伦，并以色列的全会众回报摩西、亚伦，并全会众，又把那地的果子给他们看。还有呢，一位可以念Feni kali ya? Mana Feni? Feni ada tak? Baik, coba Feni. Aku nggak bisa lihat itunya. Aku nggak bisa lihat suratnya. Oh, nggak bisa ya? Oke, yang bisa siapa yang bisa kelihatan? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa baca lagi? Silakan. Kita pasang ping in-nya deh. Oke. Mosi dah. OK，过了40天，他们窥探那地才回来，到了亚巴兰旷野的迦地斯，见摩西、亚伦，并以色列的全会众回报摩西、亚伦，并全会众，又把那地的果子给他们看。Ya, 过了 itu lewat ya, lewat setelah lewat. Nah, 过年 itu 过 itu bisa lewat. Kalau 过了 itu pasti lewat, pas. Tapi kalau 过 itu menjalanin bisa juga. Jadi 过年 menjalani, melakukan juga boleh, melalui ya. Nah, misal 过年的过 juga pakai gini. 40天，他们窥探。Nah, 窥 ini saya terus terang kurang tahu ini pakai kui ini ya. Tapi tan ini pernah dengar ada centan punya tan ini, tan juga masuk ini. Jadi menyelidiki kui tan. Kui tan ini jadi ada, cuman di dalamnya ini ada huruf jin ya. Jadi ini melihat. Jadi saya kalau lihat ininya kamusnya itu menyelidiki. Apa? Nani? Apa? Di bawah itu kuiji de kui. Kui tinggal kui. Bacanya kui. Bacanya kui ya. Iya. Jadi ini itu ada. Jadi artinya kuitan. Jadi ada unsur diam-diam tapi menyelidiki. Menyusup. Bagus juga. Menyusup ya. Kui ini kan 上面有一个好像有一个ya, ada satu tempat wadah di bawahnya kui ya. Nah, jadi ada maksudnya menyelidiki secara mendalam. Tan ya, tan itu ada mengunjung juga atau mengunjungi, melihat dengan mengunjungi, tapi ada kui dengan diam-diam. Nati apa?
tempat itu. Cai Huilai. Nah, baru pulang. Setelah menyelidiki, baru pulang. Cai Huilai ya. Tahu lah, Palan. Palan ini nama tempat. Lan. Nah, ini Lan ini nama podcast kita. Padang gurun. Palan ya. Cipulan. Cipulan itu ada. Cipulan itu Gibran. Lannya sama ini pakai ini. Gibran. Cipulan. Ini Palan. Palan itu Paran. Kuang Ye itu padang gurun. Kuang Ye ya. Ye itu padang gurun. Jiatisi. Jiatisi itu Kades. Padang gurun Kades. Cien, nah ini Cien Mosi berjumpai Musa. Yalun siapa Yalun itu? Harun. Harun. Ping ini juga Israel Chen Hui. Seluruh. Jadi Hui ini bisa jadi kumpulan atau apa ya? Hui Zhong ini semua orang. Chen Hui Zhong lagi. Seluruhnya. Seluruh umat. Jadi seluruh umat Israel. Hui Pao, nah siapa tahu Hui Pao ini apa? Melaporkan. Balik kan? Balik melaporkan kepada Mosi. Hui Pao Mosi, Yalun, Ping Chen Hui Zhong. Semua umat Israel. Yu juga Yu nih. Panati de guozi ya. Guozi. Jadi buah-buah dari sana diambil. Nah, itu jadi bukan cuma lihat-lihat aja. Mereka sampai bisa ambil buahnya loh. Luar biasa kan? Ambil, kasih bukti. Kami sudah lihat bagus sekali. Kan. Jadi ini hasilnya bagus sekali. Jadi mau masuk ke tanah Kanaan enggak? 10 orang enggak mau. Sama sekarang anak-anak Tuhan, orang Kristen juga begitu kan, orang-orang. Mau ke surga ada? Mau, semua mau. Tapi mau maju dah? Enggak usah dulu dah. Cuma 2 orang maju, Kaleb dan siapa? Yosua dan Kaleb. Betul enggak? Kalau sekarang tanya semua orang, siapa mau ke surga? Bagus, semua bagus, mau semua. Tapi benar mau pergi sekarang, enggak mau semua. Itu kan banyak jadi khotbah pendeta-pendeta ya. Oke. Kita sudah tahu, jadi kita harus seperti Yosua dan Kaleb. Oke. Nah, jika san ke jingong guan ni zemo guan ni yi ku qu. OK， 时间到了吗？摩西？到了，牧师。到了呀。我们有3个经文，3个地方。下个礼拜你们知道什么节日吗？ Minggu depan tuh hari apa? Hari Minggu ya. Sabtunya hari apa? Sabtunya? Cap Gome. Cap Gome. Ya, Cap Gome. Orang Indonesia ngomong Cap Gome. Iya. Yen Xiao Jie. Yen Xiao Jie. Ya. Jadi Seu itu hari ke-15. Cap Go itu kan 15. Mei itu hari ke-15, Cap Gome. Nah, Cap Gome itu ada hari apa? Hari yang khusus itu Yen Xiao Jie. Di Taiwan dirubah menjadi Yen Xiao Jie itu apa ya? Lantern Festival. Jadi Huang Naka Tenlung ya. Pasang lentera. Diterbangkan itu ya, atau dipasang semua lampion ya. Itu Taiwan itu tiap tahun ada satu kota ditunjuk membuat festival itu. Nah, tahun ini di Tainan Selatan, agak jauh, jadi tidak pergi dah. Pasang lampu-lampu banyak nih ya, itu cuman begitu. Di Indonesia apa? Kalau Cap Gome? Bikin lontong Cap Gome. Lontong, makan lontong. Acaranya apa? Acara umum, jangan ngomong acara kelenteng. Kalau kelenteng dia mereka itu kan lotung ya, betul ya? Lomba perahu, Musa. Lomba perahu di Tangerang ya, Kali Cisadane. Dayung perahu, iya. Dayung perahu di Kali Cisadane. Bukan ini, bukan Cap Gome loh. Itu. Oh iya, bukan. Tuan Uci. Kalau lomba perahu Tuan Uci. Apa ya Thomas ya? Kalau itu orang
Pak Thomas tahu? Hah? Tempat Ucap saya komik itu ada tatung itu, Ustaz. apa? Tatung. Tatung, oh. Apa itu ya? Tatung. Foto Xiao Tatung kalau itu nggak yang itu yang ya, itu. yang bisa tusuk-tusuk Dukun, dukun. pisau itu ya. Iya, dukun. Ya. Itu kelenteng. Tapi kalau umumnya apa? Congko dan wah dan sis. Makan lontong cap gome paling enak loh, Sru. Cuman Kumpul makan-makan aja bareng lah ya. keluarga, makan bareng. Nah, Bagi Linda makan angpau lagi. angpau lagi. Makan-makan aja loh, Cap Sru. gome Biasa. ada makan-makan deh. Mosi tolong atur Siap. dah buat makan. Nanti saya kirim Siapin semua dapat. lontong ya. Kirim Ya. Di gambar rumah Mosi. Saya kirim ke grup. gambar ya, biar makan lontongnya. Oke lah. Jadi San Kecingwan ya, 3 ayat ya. Hari ini ada 3 ayat. Cari ayat berapa nanti ya? Cari ayat berapa? Yang pertama tapi tahu 40天是什么呢？40天我们榜样模式，以苦己。Jadi kita mempersiapkan diri di masa prapaskah ini 40 hari. Kita mencontohi Musa menghadap ke Tuhan, dapat firman Tuhan. Jadi kita khususkan diri 40 hari ini sebelum Paskah, kita Berpuasa. mendekatkan diri kepada Tuhan, sampai berpuasa, menyelidiki firman Tuhan, sampai dapat kabar yang baik, buah-buah yang baik. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya ya. Amin. Amin. 谢谢。谢主，谢谢吴牧师带领我们今晚很有活动，很多的智慧，我们可以学到。谢谢吴牧师。好，谢谢，感谢主。我们很有兴趣，sangat menarik ya. Kelas hari ini，谢谢吴牧师，我们可以得到很多的知识、智慧。现在我们要做一个结束感恩祷告。我请问姐妹，问热花姐妹，你在吗？有，感谢主，请你带领。我们在天上的父，我们要感谢你，我们已经对了你的话。祝福我们的老师朋友们，已经给他们的时间，给我们进步，使我们能认识你的话。我们要学习，祝福我们的老师身体健康，朋友们身体健康，给我们美好的梦。明天我们早上有精神，有快乐，有美好的家庭。奉主耶稣的名，我已经祷告，阿门。Amin. Amin. 谢谢。我们要先拍照。